रहमान रहीम, आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। आज मुझे हमारी पीटीआई की जो पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी है उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और ये वाकई मैं अर्ज़ करूं कि एक शर्फ था। जो जज्बा आज मैंने यहाँ देखा, जो हिम्मत मैंने यहाँ आज देखी, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो पंजाब में बर्बरियत हुई है पिछले 2 सालों में, मैं समझता हूँ किसी महज़्ज़ब माशरे में सदियों में ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज़ के दौर में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ चार दीवारी को पामाल किया गया है, यहाँ हमारे मुंतखब मेंबरान को उठाया गया है, उनको ज़दोकोब का निशाना बनाया गया है। लेकिन आज मुझे इन तमाम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनका अज़म पुख्ता नज़र आया। उनकी हिम्मत जो है वो ऐसी है जिसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो आज मैं बहुत यहाँ से अपना हौसला मज़ीद बढ़ाकर जा रहा हूँ। मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये कौम बिलाशुबा जागी हुई है। हमारे मुंतखब मेंबरान बिलाशुबा इस कौम को आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं। जो झूठ का हमारे ऊपर निज़ाम मुसल्लत किया गया है, 8 फरवरी के इलेक्शन को जैसे चुराया गया, उसके बाद जो ज़दोकोब और बेईमानी का एक निज़ाम हम पर कायम है, उस निज़ाम को हम ज़्यादा देर नहीं चलने देंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम आगे ही बढ़ेंगे। देखिए, इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है इस वक्त अडयाला जेल में, वो एक गैर इंसानी फेल है। उनको 20-22 दिन कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी बिजली बंद की गई, उनको नाकिस खाना दिया गया, उनकी आज भी अपने बच्चों से फ़ोन तक पर बात नहीं कराई जा रही, तारीकियों में उनको डाला गया। लेकिन उनसे जब कल मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा, मैं एक कदम एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में बंद हूँ और मुझे ये 100 साल भी बंद रखें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारी जद्दोजहद शराफत के लिए है, हमारी जद्दोजहद जुल्म के ख़िलाफ़ है, फ़रेब के ख़िलाफ़ है और ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम एक नए पाकिस्तान के धाने पे खड़े हैं। इससे आगे कामरानियाँ हैं, शादाबियाँ हैं। इंशाअल्लाह हम इस तमाम झूठ के निज़ाम को उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ ये कहने के लिए कि हमारे हौसले जवान हैं, हमारे मेंबरान हमारे साथ हैं, मुस्तहकम हैं, मुत्तहद हैं। पीटीआई एक बहुत बड़ी कुव्वत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें धमका नहीं सकता। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज़ इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आइन की रूह पर हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब आप पर मुझ पर जुल्म हो तो हमारे पास कोई अदालत ना हो जहाँ हमें दादरसी मिले। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम की। उसके ज़रिए ये चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें कायम हों, किसी तारीक कमरे में आपको और मुझे सज़ाएँ दी जाएँ, उसके ख़िलाफ़ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं क्योंकि ये उनके मुस्तकबिल का मामला है। इस मुल्क में शराफत का मामला है। घरों में दाखिल हुए हैं ये, बच्चियों को, बीवियों को, बेटियों को मारा पीटा गया है। परसों इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था जहाँ हमारे हाजी इम्तियाज़ साहब के घर वालों ने बताया कैसे उनके घर पे हमला किया गया। हमारी बहन को नंगे पांव, नंगे सर खींचकर उनके कमरे से नीचे लाया गया। उनके नंगे पांव पर एक शख्स मोटे बूट पहनकर खड़ा हुआ और उनसे पूछता रहा कि उनके खाविंद कहाँ हैं। तो ये वो हालात हैं जो हमें दरपेश हैं। हमारे पास अब कोई इसके अलावा चारा नहीं है कि हम लड़ते रहें और लड़ते लड़ते कामरानी पाएं। आप यकीन रखिए कि फतह हमेशा सच की हुई है। रात जितनी भी तारीख हो उसके बाद सहर ने आना ही आना है। तो हम आपके सामने ये वादा करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की इंसानियत के लिए, एहतराम आदमियत के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम साबित कदम रहेंगे क्योंकि हमारा लीडर साबित कदम है। वो अडयाला जेल में एक शेर की तरह बैठा है और उसका हुक्म है कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जंग लड़ते रहें और हम ये जंग लड़ते रहेंगे। तो मैं बच्चर साहब का बहुत बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ। आज जो गुफ्तगू की हमारे मेंबरान ने, उसमें एक बात सबसे नुमायाँ थी और वो बच्चर साहब की बेलौस जो इनकी जो रहनुमाई है, जो मोहब्बत इनके लिए जिसका इजहार किया गया, वो ऐसी नहीं है कि कोई बना के ऐसी बात करे, वो दिलों से फूट रही थी वो मोहब्बत। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। तो एक ये मुत्तहद जमात है, इसको एक बहुत फ़ाल लीडरशिप मुयस्सर है और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ
सच का, शराफत का निज़ाम कायम होगा। बताइए गا कि जो पार्लिमानी मीटिंग में आपसे फैसला किया गया कि मुल्क की एहतजाज है, उसका लाहे अमल क्या है? देखिए वो क्या डेट फाइनल हुई है और आपका अगला पड़ाव कौन सा होगा? जी वो आज अभी दिन का होगा या जी अभी मैं यहाँ तफसीलात नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह आज शाम तक तफसीलात सामने आएंगी, हम ऐलान करेंगे और ये बहुत मौसर एहतजाज होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि शेर अफजल महमूद ने कहा था, खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, कि अली मीन गंडापुर की स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं थी, जिस वजह से तमाम जो माजी के जितने भी हमारे एहतजाज हुए, ये रेडियो ने कहा हुई। तब क्या स्ट्रेटेजी को रिफाइन किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी? देखिए शेर अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हमने दीवारों से टक्करें नहीं मारनी। जिसको शौक है दीवारों से टक्करें मारने का वो जाए टक्कर मारे। हम एक नज़म के तहत आगे बढ़ेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी। अगर कोई खामी थी माजी में तो उसको हम दूर करेंगे, हम आवाम को अपने साथ लेकर चलेंगे, आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये जो बताइएगा कि अब आपका जो एहतजाज है जलसे जुलूस रैलियों की सूरत में होगा या फिर आप धरना देने जा रहे हैं? देखिए तमाम ऑप्शन हमें हासिल हैं, ये तमाम जायज़ सियासी ऑप्शन हैं। आइन कानून हमें इजाज़त देता है हर किस्म के एहतजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, बैठने की, सड़क पर चलने की। ये जो आपका एहतजाज है इसको लीड कौन करेगा, या माजी की तरह जो लीडर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? नहीं, हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। देखिए एहतजाज जो है वो कौम करेगी, आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे, कौम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, बच्चियों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी माओं का मामला है, उनके वालिदैन का मामला है। तो आप देखेंगे ये कौमी एहतजाज होगा। एक मिनट, सलमान साहब, मुशर्रफ बीबी जहाँ के बाहर आ गई हैं, क्या वो पार्टी की प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगी और क्या वहाँ की जगह पे वो पार्टी को लीड करेंगी? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो खालिस्तान एक घरेलू खातून है, उनका कोई इरादा नहीं है सियासत में कोई रोल अदा करने का। नहीं जी, अलीमा खान साहिबा भी खान साहब की हमशीरा हैं, उनका ताल्लुक उनसे एक भाई और बहन वाला है, वो कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। ये बताइएगा कि ना नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ वाले जब बाहर निकलते हैं तो इंतजार करते हैं, जलाओ घिराव करते हैं, अगर वो पुरअमन एहतजाज करेंगे तो इजाज़त देंगे, अगर उन्होंने इंतजार दोबारा बर्पा किया तो हम पाबंदी लगाएंगे। देखें हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन हुआ है, हमने कभी कोई इंतशार पैदा नहीं किया। ये रियासत की और पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं। पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है, हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। मतलब ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत ने एक इत्तफाक़ी राय पैदा की और आईनी तरमीम करवा दी, कुछ आपके लोग जाके वहाँ पर शामिल हो गए। 27वीं आईनी तरमीम, देखिए मैं रोकूंगा आपको, इत्तफाक़ राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। लेकिन आपका सवाल में जी फरमाइए। हाँ जी, ठीक है सर। अब ये 27वीं आईनी तरमीम कौमा यही इत्तफाक़ राय हुआ, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? आपका एक सीएम है, वो आवाज़ देते हैं, सीएम साहब तशरीफ लाते हैं और कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई मोटिवेशनल तहरीक जो है। देखिए मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए आवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सज़ा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। क्या पीटीआई को यकीन है कि जो ये नई सरगर्मी है, बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी करीब है, तो कोई रब्त है डोनाल्ड ट्रंप के आने का? और ये क्या नहीं, इसका कोई अमेरिकी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। राजा साहब, जो आपने नोटिस जारी किए थे अपने मुनहरिफ अरकान को, खास तौर पे जैन क्रैशी के हवाले से बताइएगा, क्या उन्होंने वजाहत दे दी और आप मुतमिन हैं उनके जवाब से? देखिए एक जवाब आया है, लेकिन अभी हम उनको हियरिंग देंगे, उनको बुलाएंगे। तमाम जिन लोगों को भी हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं उनको बुलाकर सुना जाएगा
اور اس کے بعد ایک ہماری کمیٹی ہے جو یہ ان کو سنوائی دے گی، وہ فیصلہ کرے گی اور یہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سینیٹر بن جاتے ہیں، کس طرح ووٹ ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی سارے قصے سب کے سامنے ہیں۔ اب اگر 27ویں یا 26ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے منظور کروانا تھا، ووٹ ڈال لیے، 27ویں آتی حکومت منظور کروا گی، تحریک انصاف کیا احتجاج کے ذریعے ساری چیزیں روکنا چاہتی ہے؟ یہاں پارلیمنٹ میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو ان چیزوں کا راستہ کس طرح روکیں گے آپ؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو اغوا کر کے اس پہ دباؤ ڈال کے مار پیٹ کر کے ووٹ ڈلواتے ہیں، دیکھیں پچھلی بار مینگل صاحب کی پارٹی کے ممبران کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح ایک صاحب کو لایا گیا گاڑی سے، کس طرح نکال کے ان سے ووٹ ڈلوایا گیا، اور جب انہوں نے حقیقت بیان کی تو ان پہ پھر تشدد کیا گیا، ان سے اس بیان کو واپس لیا گیا اور مینگل صاحب پہ مقدمہ بنایا گیا۔ تو یہ حالات ہیں جن میں لوگوں سے ووٹ دلوائے جا رہے ہیں۔ اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کو احتجاج میں اٹھنا ہے۔ یہ مذاق صرف کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کی جائے گی۔ صاحب ایک بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کو انتشار کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اگر لاہور جلسہ ہوتا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک فوٹیج چلتی ہے جس میں وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دیکھیں وہ ایک اسلام آباد کا واقعہ تھا، قاضی فائز صاحب سے ریلیٹڈ، وہاں پہ اسد عمر جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے پارلیمنٹرین جاتے ہیں، وہ جگہ جا کے سر یہ کیا میسج آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، یہ آپ ووٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اچھا فیل ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی جگہوں پہ جا کے جو میسج دیا جاتا ہے، تو یہ جو ایک آپ کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے چیز، نہیں، یہ غلط کیا جا رہا ہے منسلک۔ دیکھیں، ہم ایک بہت نظم پر کاربند جماعت ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھتے ہیں، ہماری پوری سیاست ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شرافت کے لیے ہے، احترام انسانیت کے لیے۔ یہ کوئی اکا دکا واقعہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو بڑھا کے پیش کیا جائے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ چلیے دیکھیں، وہ جو بھی بات کرتے رہیں، اس وقت پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ نے 2 بار ملاقات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اس کے بعد ان پر سختی شروع کی گئی ہے۔ آپ ذرا اس پر بتا دیں کہ کیا سختی اس وجہ شروع ہوئی ہے؟ کوئی ملاقات ان سے کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش کرے اور ان سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بے سود ہوگی ملاقات۔ اس لیے عمران خان صاحب میرا خیال ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ مجھے یقین ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جس کا مقصد انہیں ان کے اصولی موقف سے ہٹانا ہو۔ وہ اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ ہم دیوار سے ٹکر نہیں ماریں گے، حکمت سے چلیں گے۔ جو دیوار ہے وہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ترقی کے لیے کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اور آپ نے ماضی میں بھی، مجھے یاد ہے، این آر او کے معاملے میں کیس ہو یا آپ جمہوریت پاکستان کی اصلاح کے لیے، تو کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، اناؤ کا مسئلہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے۔ ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو، وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں، گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ عوام اور ریاست کے درمیان یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ، جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو، آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا، اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت مہربانی۔ یہ بتائیں کہ جتنے مطالبات آپ نے رکھے ہیں ابھی آخری اپنی کسی جملے کے اندر، یہ تمام مطالبات بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے معافی مانگے، یہ تمام کیوں نہ ہو ایسا؟ دیکھیں، اگر آئین اور قانون اسٹیبلشمنٹ سے معافی منگوانے کے علاوہ کوئی صلح کا راستہ موجود ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ہم اس سے تو نہیں ہٹیں گے نا کہ آئین اور قانون پر عمل نہ ہو، آئین اور قانون پہ تو عمل ہو۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے اپنے جو اقدام ہیں ان کو ٹھیک کرو، ان کو آئین اور قانون کے تابع کرو۔ جو ماضی میں کیا برا کیا،
لیکن اب آگے ہمیں بڑھنا ہے آئین اور قانون اور شرافت کے مطابق. اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے سر؟ پارٹی کا کوئی بھی رہنما دیکھیں نہیں، بالکل نہیں، ہمارا اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارے جو لوگ حکومت میں ہیں، ظاہر ہے حکومتی سطح پہ تو معاملات ہوتے ہیں، بطور چیف منسٹر ان کی ضرور ملاقات ہوتی ہوگی اپنے امور کے حوالے سے. لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. خان صاحب کا سائن ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی تردید نہیں کی جائے گی، اب نہیں کہ مطلب دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے نہیں پتا، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. غلط ہے اگر یہ کسی نے کہا ہے. جی ہے بالکل ہے، لیکن اصول پہ ہم اصول سے نہیں ہٹیں گے. اصول کی سطح پہ اصول کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بے اصولی کو مان لو تو وہ ہم نہیں کریں گے.